Lilipat ka na, tabayan. Paglipat. Bumalik ka na. Hindi naman alam ni Ate Jane yan eh. Hindi naman alam ni Ate Jane na may 1,000 kada taping eh. Ay, hindi ba na ibibigay yun? Hindi, na hindi alam. Hindi alam na may 1,000 yan eh. Kada taping. Ilan yan? Ilan yung pinipindi niya? Eh, kung nandito si Drikaya, dalawa yun. Mamaten po. Oh, mamatin. Mamaten. Ayun. Si Alden po yun. Jane. Alam mo kaya yan, Jane. Oh. Oh. Eh, nakailang, kung 98, di 97. Saan kaya napunta yun? Yun nga. Hindi, alam ka naman puro wetting lang yun. Wala. Palagay ko hindi eh. Baka na magtatabi rin. Baka may tinabi. Namamagang bulsa. Yung bulsa. Palagay ko daming ipon eh. 90 taping days. Lintik ang piga eh. May presyo talaga eh. Iba yung ano eh. Diyan eh. Iba yung gigil eh. May ano eh. Yung uso. Uso eh. Ha? Iba eh. May pabulong doon ah. Yun oh. Yung ano.